करमध्ये समुद्रवसने देवी पर्वदर्शनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमादिकम् अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मण्डोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरे नित्यं पातकनाशनं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु कೈ बिಡುಪುಟ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये बेनक बेनक एकदन्त पಚ್ಚೆಕಲ್ಲು ಪಾಣಿಪೀಠ ಮುಚ್ಚಿನುಂಡೆ ವನ್ನಗಂಟೆ ಒಪ್ಪುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೆ 21 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि चिरे भवतु मे सदा सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय वरदे नमः मनोजवं मारुत बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आदौ रामतपोवनादिगमनम् अथर्वा से अथर्वा अनौ सुग्रीव सम्भाषणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् एतद्विरामायणम् आदौ पाण्डवधार्तराष्ट्रजननं लाक्षाद्गृहे दाहनं द्यूते श्रीहरणं सन्धिक्रियाजृम्भणं लीलागोग्रहणं रणे वितरणं सन्धिक्रियाजृम्भणं भीष्मद्रोणसुयोधनादि एतन्महाभारतम् आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनि जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनं
कुन्तीसुता पालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलावृतं वसुदेवस् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सत्यं वदा सत्यं सदा मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव आश्रदेवो भव रामस्कन्दं